چیئرمین پی ٹی آئی پارٹی چیئرمین نہیں رہیں گے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی۔ تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کا دعویٰ۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہفتے کو ہوں گے۔ نئے چیئرمین کے لیے حامد خان اور بیرسٹر گوہر کے ناموں پر غور۔ چیئرمین سمیت تمام عہدوں پر انتخابات ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ یا ہمشیرہ میں سے کوئی چیئرمین شپ کا امیدوار نہیں ہوگا۔ ترجمان تحریک انصاف کی شیر افضل مروت کے دعوے کی تردید۔ پارٹی کے سینئر رہنما کے دعوے کو غلط قرار دے دیا۔ کہا چیئرمین پی ٹی آئی کی انتخابات سے دستبرداری کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ انٹرا پارٹی الیکشن پر جیسے ہی کوئی فیصلہ ہوگا باضابطہ آگاہ کیا جائے گا۔ تحریک انصاف اور شیر افضل مروت آمنے سامنے۔ پارٹی نے بیان کی تردید کی تو شیر افضل مروت اپنے بیان پر ڈٹ گئے۔ کہا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق میرا بیان درست ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے فیصلے علی ظفر، گوہر نیازی اور میری موجودگی میں کیے۔ سمجھنے سے قاصر ہوں تضاد کے پیچھے کون ہے، گمراہ کن بیان کیوں جاری کیا گیا۔ بشریٰ بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی کا نکاح غیر شرعی تھا۔ پہلا نکاح 1 جنوری کو ہوا۔ بشریٰ بی بی نے بتایا ان کی عدت 14 سے 18 فروری کو پوری ہو رہی ہے، جس کے بعد فروری میں دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے سابق قریبی دوست اون چودھری نے دوران عدت نکاح کیس میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ کہا میڈیا پر شور مچا، دوران عدت نکاح ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے کہا خاموشی اختیار کریں، عدت پوری ہونے پر دوبارہ نکاح کرا لیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا پہلا نکاح بشریٰ بی بی کی پیش گوئی کے پیش نظر ہوا۔ بشریٰ بی بی نے کہا تھا 1 جنوری کو نکاح کرنے پر ہی چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم بنیں گے۔ نکاح خواہ مفتی سعید نے بھی نکاح کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں کہا 1 جنوری کے نکاح میں بشریٰ بی بی سے عدت پوری ہونے کا نہیں پوچھا تھا۔ خود کو بشریٰ بی بی کی بہن ظاہر کرنے والی خاتون نے بولا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، فروری میں پھر رابطہ کر کے دوبارہ۔ حماس نے مزید 10 اسرائیلی رقمالی رہا کر دیے۔ اسرائیل بھی 30 فلسطینی قیدیوں کو چھوڑے گا۔ اقوام متحدہ اور امریکہ مستقل جنگ بندی کے لیے پر امید۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا غزہ میں صحت کا نظام درست نہ ہوا تو بمباری سے زیادہ اموات ہو سکتی ہیں۔ غزہ پٹی کی بحالی کے لیے یومیہ 1000 امدادی ٹرکوں کی ضرورت ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ ایک اور فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی ڈرونز کی غزہ پر مسلسل پروازیں، جنوبی لبنان پر بمباری۔ یمن میں حوثی باغیوں کی فلسطینیوں کے حق میں ریلی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں تقریبات اور ریلیاں ہوں گی۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں تقریبات کی تیاریاں مکمل۔ مظلوم فلسطینیوں سے مکمل اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ شہر شہر خصوصی دعائیں بھی کرائی جائیں گی۔ تقاریب اور سیمینارز میں مسئلہ فلسطین کو اجاگر کیا جائے گا۔ نگران حکومت نے اتحادی حکومت کی معاشی شرح نمو پر نظر ثانی کر دی۔ پی ٹی آئی حکومت کے آخری مالی سال کی معاشی شرح نمو مثبت سے منفی کر دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق اتحادی حکومت نے 2022-23 کے لیے معاشی شرح نمو 0.29% ظاہر کی تھی۔ جولائی تا ستمبر 2023 میں معاشی شرح نمو 2.13% رہی۔ پاکستان کے لیے ممکنہ نئے پروگرام کی سفارشات۔ آئی ایم ایف نے پالیسی ڈاکیومنٹ پر کام شروع کر دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے وفد اور پاکستانی حکام میں مذاکرات کا دوسرا دور کامیابی سے مکمل۔ آئی ایم ایف ٹیم نے وزارت خزانہ اور وزارت تجارت کا دورہ کیا۔ پاکستانی حکام سے تفصیلی مذاکرات۔ 2019 کے پالیسی ڈاکیومنٹ پر موجودہ حالات کے تناظر پہ نظر ثانی ہوگی۔ آئی ایم ایف وفد کی اقتصادی بحالی کے لیے قائم ٹاسک فورس سے بھی 2.5 گھنٹے کی ملاقات۔ پسماندہ طبقے کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فنڈز بڑھانے کا مطالبہ۔ یو اے ای سے بڑی سرمایہ کاری کی خبریں اسٹاک مارکیٹ کو نئی بلندیوں پر لے گئیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بجلی سی تیزی۔ 100 انڈیکس میں 918 پوائنٹس کا اضافہ، 60,730 پر بند ہوا۔
इंटर बैंक में डॉलर मजीद सस्ता, 12 पैसे कमी से 285 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ। लाहौर में तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म, स्मॉक ताजी बरादरी पर भी भारी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक दारू केस की समाअत, सीसीपीओ लाहौर को मार्केट्स रात 10 बजे बंद कराने के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। डीसील होने वाले इंडस्ट्री यूनिट्स को दोबारा सील करने की हिदायत। अदालत ने फैसले में कहा, ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाने वाले फार्म हाउस को गिराया जाए। हुकूमती पॉलिसियों के बावजूद स्मॉग काबू में ना आ सकी। लाहौर फसाई आलूदगी में दुनिया की टॉप सिटी। स्मॉग पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। मसनूई बारिश होती क्या है, ये कैसे बरसाई जाती है, बारिश के लिए कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, कौन सा तरीका आजमाया जाता है, क्लाउड सीडिंग है क्या, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां तेज तर। शहबाज शरीफ का कामयाबी का भी दावा। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में साबिक वजीर आजम ने कहा, इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे, भरपूर कामयाबी भी हासिल करेंगे। आवाम मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत देगी। दहशतगर्दी की तरह महंगाई की भी कमर तोड़ेंगे। मरियम नवाज की जेर सदारत MSF और माइनॉरिटी विंग का इजलास। पार्टी की सीनियर नायब सदर ने कहा, नौजवानों को सियासत की अव्वलीन सफ़ों में लाना चाहते हैं। 2024 आवाम के लिए तरक्की का नया दौर लेकर आएगा। नवाज शरीफ चाहते हैं नौजवान सियासी सरगर्मियों का हर अव्वल दस्ता बने। मुस्लिम लीग नून के मंशूर की तैयारी भी आखिरी मराहिल में। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जिसके पास वोट बैंक नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक ने साफ साफ बता दिया। कहा, इतने लोग मिल रहे हैं, मेरे पास वक्त नहीं, हमारे पास तजुर्बा है, कोई इदारा मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कई जगहों पर मुख्तलिफ जमातों के साथ इत्तेहाद करेंगे, तमाम जमातों से राब्ते में हैं। ये आइन अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सका ना आम आदमी का। बल्दियाती हुकूमतों के क़याम तक आम इंतखाबात ना करवाए जाएं। MKM पाकिस्तान का मुतालिबा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, 2008 का कराची अच्छा था या आज का। आइंदा हुकूमतों से बात की जाए, आइन आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर किसी को मजीद सूबे बनने पर एतराज़ है तो हमारी तरामीम को सपोर्ट करे। फारूक सत्तार ने कहा, ऐसी तजवीज़ दे रहे हैं जिसमें तमाम बहरानों का हल है। 15 सालों से सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का अबू धाबी में शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद का दौरा। शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान की कब्र पर फातिह ख्वानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मरहूम के पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। अनवारुल हक काकड़ का वाहतुल करामा का भी दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की यादगार शहदा पर हाज़री, फूल चढ़ाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुँच गए। आला कुवैती हुकाम ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। मुतादिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। रिश्वत दो वरना हवालात की सैर करो। सिंध पुलिस की कौमी क्रिकेटर्स को खुली पेशकश। क्रिकेटर्स ने 8,000 रुपए रिश्वत देकर जान छुड़ाई। सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस की रिश्वतखोरी की दास्तान सुनाई। कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने कहा, हम कितने खुशकिस्मत हैं, सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। जिंदगी में पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया सड़क सफर किया। सिंध पुलिस इतनी करप्ट है, हर 50 किलोमीटर बाद आपको रोककर पैसे मांगती है। उन्हें बताया नेशनल क्रिकेटर हूं, फिर भी इन्होंने 8,000 रुपए लेकर जान छोड़ी। क्रिकेटर आमिर यामीन ने बताया, सकरंड के मुकाम पर पुलिस एहलकारों ने रोका। पैसे ना देने की सूरत में बगैर किसी वजह हवालात में बंद करने की धमकी दी। इल्जामात के बाद सिंध पुलिस के बड़ों को थरथल्ली मच गई। आईजी सिंध के हुक्म पर एक्शन। SHO और मुंशी थाना सकरंड मुअत्तल। रिश्वत लेने वाले 4 एहलकार गिरफ्तार, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
बानू में कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मोहम्मद बिलाल पाशा की मुबैना खुदकुशी पर नया इंकशाफ। डीपीओ बनू के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर खुदकुशी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही है। जैवको का खुद मुआयना किया, हर पहलू का जायजा लिया। बिलाल पाशा का घरेलू तनाज़ा भी था। उनकी बनू से ट्रांसफ़र पिंडी हो गई थी। पिंडी में उनकी बीवी भी बड़े ओहदे पर फाइज है। बिलाल पाशा की नमाज जनाजा आबाई इलाके अब्दुल हकीम में अदा कर दी गई। डेरा इस्माइल खान में घर में घुसकर फायरिंग, पूरा खानदान उजाड़ दिया गया। मुखालिफिन ने 5 अफराद को कत्ल किया। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी, बहू, पोती शामिल। रहमानी गांव में दरीना दुश्मनी पर वाकया पेश आया। नवाज शरीफ और नैब की तमाम अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर। अल-असीसिया और एवनफील्ड रेफरेंस अपील मुकर्रर की गई। नैब की अल-असीसिया रेफरेंस सजा बढ़ाने की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ भी सुबह नैब कोर्ट में पेश होंगे। रमजान शुगर मिल्स केस में अदालत ने बुला रखा है। 8 फरवरी को आजमूदा पार्टियां जीती तो पाकिस्तान की शिकस्त होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, यही गिरोह कई दहाइयों से आवाम का खून निचोड़ रहा है। 16 माह में मुश्तरका हुकूमत देख ली। सियासी जमातें सिर्फ वोट मांगती हैं, इख्तियारात और वसाइल की कोई बात नहीं करता। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल का शाह फैसल टाउन में इलेक्शन ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सूबाई खुद मुख्तारी के बाद सिंध हुकूमत को 22,000 अरब मिले। रकम ईमानदारी से खर्च होती तो नक्शा बदल जाता। 22,000 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद शहर तबाह हो चुका। रकम करप्शन और खुर्द बुर्द हो चुकी। हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों पर 1324 एतराज़ात मौसूल हुए। 5 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल जारी किए जाने का इम्कान। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को बिल गेट्स का टेलीफोन। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। पोलियो से महफूज बनाने की कोशिशों में गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। ग़ज़ाई किल्लत के मसाइल और मैटरनल हेल्थ के मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान अमारात में तारीखी मुआहदों से मईशत मजबूत होगी। बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। दोनों ममालिक में नए दौर का आगाज हुआ। सदर यूएई से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम की तैयारियां मुकम्मल। शान मसूद पहली बार टीम की क़यादत करेंगे। कौमी टीम आज सिडनी के लिए रवाना होगी। लाहौर में कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। इमाम और फ़हीम ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं, मिलकर बेहतरीन नताइज लाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की चैलेंजिंग कंडीशंस के लिए तैयार हैं। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से खेला जाएगा। रियाज आलमी एक्सपो 2023 की मेजबानी करेगा। जनरल असेंबली में वोटिंग के बाद ऐलान। रियाज के साथ इटली, रोम और कोरिया भी शामिल थे। सऊदी अरब ने एक्सपो के लिए 7 अरब 20 करोड़ डॉलर का बजट मुख्तस कर रखा है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में जर्मनी ने अर्जेंटाइन को शिकस्त दे दी। फाइनल में जगह बना ली। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। फ्रांस माली को हराकर फाइनल में पहुंच गया। फाइनल 2 दिसंबर को मनाहन स्टेडियम में होगा। हिस्पानी फुटबॉलर सर्जानी रामोस अनोखा रिकॉर्ड बना लिया। ला लीगा में सबसे ज्यादा रेड कार्ड हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए। सालगिरह मुबारक यूनुस खान।
ماضی کے مایہ ناز بیٹسمین 48 برس کے ہو گئے۔ یونس خان نے شاندار کریئر میں کئی ریکارڈز اپنے نام کیے۔ ٹیسٹ میچز میں 10,000 سے زائد رنز بنانے والے واحد پاکستانی بیٹسمین ہیں۔ 11 ممالک ٹیسٹ سینچریاں بنانے والے پہلے بلے باز بھی ہیں۔ 4 پاکستانی بلے بازوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ٹرپل سینچری سکور کی۔ اور کراچی میں کھیلوں کے فروغ کے لیے سپورٹس کار ریلی، ایک سے بڑھ کر ایک گاڑیوں کی شرکت۔ ریلی میں نگراں مصر کھیل جنید علی شاہ کی بھی شرکت۔ ریلی کلفٹن سے شروع ہوئی، پوائنٹ خان اسٹیڈیم پر ختم ہوئی۔